जय जगन्नाथ दर्शक बंधु परमात्मा परमब्रह्म परमेश्वर सृष्टि रे पुष्प एपरी गोटे उपादान जहाद्वारा परम ज्योति लाभ हुए। पुष्प द्वारा देवता माने संतुष्ट हुंती। पुष्प द्वारा त्रिवर्ग साधन होगा सहित संतोष लक्ष्मी स्वास्थ्य मोक्ष लाभ हुए। कारण पुष्पर मूल स्वयं ब्रह्मा, मध्य भाग स्वयं श्रीहरि नारायण विष्णु एवं अग्रभाग शिव शंभु शंकर बास करने सहित पाखुड़े समस्त देवता माने बास करिथांती बोली विश्वास करा जाए। आनुआल स्टेट लेवल एक्जिबिशन रही प्रदर्शनी बुलु बुलु मनरे हठात आसिला। अनेक दर्शक प्रश्न करथिले जे केउ देवी देवता को आमे केउ फूल समर्पण करबा उचित एवं पुष्पर महात्म्य संपर्क रे। तेबे चलंतु सुंदर वीडियोटी देखिबा सहित नाच गीत देखिबा सहित पुष्प प्रदर्शनी रो विविध प्रकार पुष्पर पसरा देखिबा सहित आसंतु आमे जानिबा आमर हिंदू सनातन शास्त्रीय धारा रे देवी देवता को जतबेले आमे पुष्प समर्पण करबा केउ देवी देवता को केउ पुष्प आमे प्रदान करिबा एवं देवी देवतांकर निषेध पुष्प गुड़िक कौन। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा जे केउ देवी देवता को आपण माने केउ फूल केबे भी लागी करिवे नाही। शास्त्र काहाकू वर्जित करिछि। शास्त्र कहंती न दुर्बायाः जचे दुर्गां बिल्व पत्रे दिवाकरः उन्मत्त अर्क पुष्पं च विष्णु वर्ज्यं सदा बुद्धे न रक्त चंदनं जातु गृहणीया रक्त पुष्पकं बिल्व पत्रेस्तु प्रसन्ने नार्चये देवकीसुतम। अर्थात दुर्गा देवी को दुर्बारे बा दुबरे बिल्व पत्र द्वारा सूर्य को अर्क पुष्प रक्त चंदन रक्त पुष्प बिल्व पत्र बिल्व पुष्प द्वारा केबे भी श्रीहरि नारायण विष्णु को पूजा करने उचित नुहे। ता अर्थात आपण मन जितेबेले देवी दुर्गा को पूजा करुछंती केबे भी तांको दुब देबे नाही एवं सूर्यदेव को केबे भी बिल्व पत्र देबे नाही। शास्त्र यहाकू वर्जित करिछि। एवं कौनसी प्रकार नाली रंगर पुष्प आपण माने श्रीहरि नारायण विष्णु को देबे नाही। जदि जो आजिकल अनेक लोक अनेक पुष्प द्वारा प्रभु को पूजा करुछंती मात्र शास्त्र कहे अर्क पुष्प अर्थात नाली रंगर पुष्प नाली रंगर जो चंदन मिले रक्त चंदन बिल्व पत्र बिल्व पुष्प द्वारा केबे श्रीहरि नारायण विष्णु को पूजा करेंगे नहीं। से शास्त्र कहले न दुर्बाया जचे दुर्गां बिल्व पत्रे ही दिवाकर उन्मत्त अर्क पुष्पंच विष्णु वर्ज्यं सदा बुद्धे। तापरे आउ गोटे कथा कहुई त्रिपुरा देवी पूजा रे तुलसी वर्जन करने उचित। त्रिपुरा पूजेन वर्ज्या तुलसी सर्वदा बुद्धे। तुलसीर गंधरे माँ त्रिपुरा देवी क्रुद्धा होती बोली विश्वास करा जाए। एवं तुलसी मंदार रक्तकई तमाल कुश काश यही पुष्प मानकरे माँ लक्ष्मी को पूजा करा जाए नहीं। शास्त्र तो यह वर्जित करा जायछि। अनेक लोक प्रश्न करथिले माँ लक्ष्मी को आमे तुलसी काहेकि देबा नहीं। शास्त्र कहती तुलसोद्वे च मंदारं कल्हारं च तमालजे नाचयेत महालक्ष्मी कुशका शोभत बनेच। अर्थात तुलसी मंदार रक्तकई तमाल कुश काश यही फूल रे माँ लक्ष्मी को पूजा करने निषेध। यही सब गुड़िक होउछि निषेध पुष्प जो देवी देवता को आपण माने देबे नहीं ता संपर्क में मुझे कहली। एबे देखुचंती आपण माने सुंदर भाव किपरि भाव पुष्प प्रदर्शनी रे विविध फूलर पसरा सहित सुंदर भाव गोटे मूर्ति रही कन्यार मूर्ति एवं से किपरि भाव फूल सुंदर भाव सजा जाइछि। पुष्प प्रदर्शनी रे बुलिबा भितर मन में सत गोटे कथा आसला फूल जेपरी भगवान अतीव प्रिय। कारण प्रत्येक देवी देवता पूजा रे बिना पुष्परे पूजा करा जाए नहीं। जेपरी तुलसी बेलपत्र अँला पत्र प्रदान करा जाए ठाकुर मानू सेहीपरि फूल मध्य गोटे देवयोग्य एवं फूलर सुगंध सौकुमार्य सौरभरे देवदेवी आकृष्ट होती। आमको मध्य फूलर बास्ना बहुत भल लगे। फूल एपरी गोटे द्रव्य सृष्टिकर्ता ईश्वरंकर एभली भाव ताहा सृष्टि होईछि। निजर स्वल्प काल जीवन सीमा मध्य ताहा देवयोग्य होता है एवं अनेक कार्य लगी था तार जीवन सार्थक होता है। तेबे फूल आमको कौन बार्ता दिए ना मनुष्यर जीवन स्वल्प समय सीमा मध्य जदि आम महत् कर्म करवा सच्चिंता करवा सत्कर्म करवा एवं सत् आनंद रहिबाकु निजको प्रयासी हेबा सत्कर्म करने सहित सद्भाव सच्चिंता सत्कर्म यू करने द्वारा कौन हुए सत्संग लाभ सृष्टि हुए। सत्संग माने कौन ना परमात्मा संग जो संगरे परमात्मा भाव न थाए परमात्मा चिंता न थाए सही संग सत्संग नुहे। तेणु पुष्प आमको यह शिक्षा दिए जे
जदिच मनीष जीवन स्वल्प समय सीमा मध्य आबद्ध से स्वल्प समय सीमा मध्य जेतिकी समय आम पाइबा आमर सृष्टिकर्ता परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को आम स्मरण करने सहित तांको धन्यवाद अर्पण करने सहित तांकर चिंतन ही रहिबा। एबे आसंतु जानिबा दर्शक बंधु देवदेवींकर देय पुष्पाणी अर्थात केउ देवी देवता को आपण माने केउ पुष्प लागी करिवे अर्थात केउ देवी देवतांकर केउ पुष्पगुड़िक अत्यंत प्रिय अटे। यही पुष्पगुड़िक मध्यरु जहाँ आपणक द्वारा संभव आपण जो फूल पाउचंदी सही फूलगुड़िक प्रभु को समर्पण करें। प्रथम आसंतु जानिबा प्रभु गणेशंकर प्रिय पुष्प कौन। शास्त्र रे कहा जायछि कर विरोधपल द्वंद्व विजया चंपकाणीच पुन्नाग नाग नलिनी कुंद मंदार काणीच जाति जीव जबा पुष्प मोमा बिल्व कुरुंटकौ पाटल्य शोक दमन बधुकुंज अपराजिता नंदा धवल दुर्वादी हृदयान्यन्यानि जानीच स्माग मुक्तानि पुष्पाणि गणेशस्य प्रियाणि च अर्थात करवीर बा कन्यर फूल रक्त एवं श्वेत कई फूल धुतुरा फूल जहाँ आम दुदुरा फूल बोली कहूचे ता सहित चंपक माने चंपा पुन्नाग पद्म कुंद मंदार जाति जीव जबा बिल्व बा बेलपत्र कुरुबक पाटली अशोक दयणा बधुली कुंज अपराजिता नंदा एवं श्वेत दुर्वा बा आमे जहाँ दुब बोली कहूचे एगुड़िक हेउची गणेशंकर प्रिय पुष्प। तेणु प्रभु गणेशंकर जितेबाला आपण माने पूजा करुछंती एही फूल गुड़िक प्रदान करिवे एहा तांकर प्रिय अटे। एही मध्यरु अनेक फूल नाम आमे जानिछे अनेक फूल मध्य आमे जानि नाही। तेबे जे फूल गुड़िक आपण मानक द्वारा संभव हेउची आपण माने पाउछंती सेही फूल गुड़िक निश्चित भावरे प्रभु श्री गणेशंको प्रदान करंतु। एबे आसंतु जानिबा प्रभु सूर्य नारायणकर प्रिय फूल कौन। शास्त्र कहती जाति कुंद शमी कुशेशय कुशाशोकं बकं किशुंक पुन्नागं करवीर चंपक जबा शेफालिका कुंकुमं बासंती शतपत्रिका बिचकीलं मंदार कर्काद्वयं पाता स्नान कना केश चमीदम पुष्पं रब्बो सस्यते अर्थात जाति कुंद शमी पद्म कुश अशोक अगस्थी पलाश पुन्नाग करवीर बा कन्यर चंपक जबा गंगशिउली कुंकुम बासंती शतदल पद्म मंदार अर्क एवं नागेश्वर ए सबु पुष्प सूर्यदेवंकर प्रिय अटे। साधारणतः सूर्यदेव को आम जितेबाला अर्घ्य प्रदान करिथाउ जल अर्घ्य रक्तवर्णर पुष्प दि जाए विशेष भाव में रक्तवर्णर पुष्प ही बाल सूर्यंकर अतीव प्रिय अटे कारण उदयकालीन सूर्य को रक्तवर्णर पुष्प दि जाए मध्याह्न कालीन सूर्य को जितेबाला आपण माने अर्घ्य देवे सेतेबाला हलदिया रंगर पुष्प ही देवे। ता सहित प्रभु श्रीहरि नारायण विष्णुंकर प्रिय पुष्प संपर्क में आसंतु जानिबा। शास्त्र कहती शेफालिका बकुल चंपक पाटलेखे पुन्नाग जाति करवीर रसाल पुष्पे पद्म प्रबाल तुलसी दल मल्लिकाभि त्वांग पूजयामी जगदीश्वर वासुदेव अर्थात श्रीमनारायण विष्णु वासुदेवंकर पूजारे गंगशिउली बकुल चंपक पाटली पुन्नाग जाति करवीर आंब फूल पद्म प्रबाल तुलसी एवं मल्लिका ए सब फूल को प्रदान करा जाए द्वारा से अतीव संतुष्ट हुंती। ता सहित श्रीहरि नारायण विष्णुकर पूजा सहित आमे आसंतु जानिबा शिव शंभु शंकरंकर प्रिय पुष्प कौन। शास्त्र कहती शेफाली बकुलं बकं बिचकीलं काशं कुशं किशुंकं धुतुरा कर्कजया कदम कुटजं मंदार नागार्जुनम सेवंती नगरी सरजमुभयं सर्वोत्पल पाटली पुन्नागं करवीर कुंकुममिदं पुष्पं शिवे दिहता अर्थात गंगशिउली बकुल अगस्ती काश कुश पलाश धुतुरा अर्क जया कदम्ब कुटज मंदार नागार्जुन सेवती नागरी रक्त एवं श्वेतपद्म रक्त नील श्वेतकई पाटली पुन्नाग करवीर बा कुंकुम रंगर पुष्प यही पुष्प गुड़िक शिव शंभु शंकर प्रिय पुष्प अटे। ता सहित माँ देवी दुर्गांकर प्रिय फूल कौन आसंतु जानिबा। कुंद मंदार पुन्नाग पाटली नागकेशरम आरब्धम कन्निकारम जयंती नव मल्लिका अर्थात कुंद मंदार पुन्नाग पाटली नागेश्वर सुनारी कन्निकार जयंती नवपल्लिका यही सब गुड़िकर माँ देवी दुर्गांकर प्रिय पुष्प अटे। यही सब जो
ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଫୁଲ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିଛି ଫୁଲର ନାମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିଛି ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ। ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ଆମକୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ ବା ଆମେ ତାହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ପୁରାତନ କାଳରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଯାହା ଏହାକୁ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି, ଉଲ୍ଲେଖ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଫୁଲ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ଫୁଲଗୁଡ଼ିକ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପାଇପାରିବା, ସେହି ଫୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ସଦ୍ୟ ସତେଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଫୁଲ ନ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ କେବେ ବି ତା'ର କଢ଼ିଗୁଡ଼ିକ ତୋଳି ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ତାହା ବିକଳରେ ତୋଳି ଆଣନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାହା ଶାସ୍ତ୍ରତଃ ନିଷେଧ। କାରଣ ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପରେ ସଦ୍ୟ ସତେଜ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପୁଷ୍ପକୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। କେବେ ବି କଢ଼କୁ ଆଣି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଆଣିବେ ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚି ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାହା ସମର୍ପଣ କରିବେ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଫୁଲ ପାଉନାହୁଁ, କୌଣସି ଦିନ କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣବଶତଃ ଯେଉଁ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫୁଲ ପ୍ରିୟ ସେହି ଫୁଲ ଆମେ ପାଉନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ପୂଜୟେତ୍ ପରମେଶାନି ପୁଷ୍ପା ଭାବେ ତୁ ପତ୍ରକେହି ପତ୍ରାଣାମପ୍ୟ ଭାବେ ତୁ ତତ୍ଫଳେରପି ପୂଜୟେତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂଜା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଫୁଲର ଅଭାବ ହେଉଛି, ସେହି ଫୁଲର ପତ୍ର ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ, ପତ୍ରର ଅଭାବରେ ତାହାର ଫଳ, ଅକ୍ଷତ, ଜଳ କିମ୍ବା ତାର ଅଭାବରେ ଶ୍ଵେତ ସୋରିଷ ବା ତାହାର ଅଭାବରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ ମିଳୁନାହିଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫୁଲ ଯାହା ଠାକୁରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେହି ଫୁଲ ଯଦି ମିଳୁନାହିଁ, ସେହି ଫୁଲର ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ପତ୍ର ଯଦି ମଧ୍ୟ ତାହାର ମିଳୁନାହିଁ, ତାହାର ଫଳ ଦେଇପାରିବେ, ଅକ୍ଷତ ଦେଇପାରିବେ, ତା ବଦଳରେ ଜଳ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଅକ୍ଷତ, ଜଳ, ଫଳ, ପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ ଯଦି କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ତାହାର ଅଭାବରେ ଯଦି ସୋରିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ଵେତ ସୋରିଷ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ, କେବଳ ଭକ୍ତି ଭାବ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ନିବେଦନ କଲି ବୋଲି ଏହି କଥା ମନରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏକାମ୍ର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏକ୍ଜିବିସନ୍ 2025ର ଏହି ବିବିଧ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଏବଂ ବୁଲିବା ସମୟରେ, ତା ସହିତ ନୃତ୍ୟ ଗୀତକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ ସଦାସର୍ବଦା ଫୁଲ ଯେପରି ଭାବରେ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ତା'ର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେବଳ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଯଦି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ରହିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଅନ୍ତଃକରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପରବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ହିଁ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ। ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଳର ଫୁଆରା। ଏ ଫୁଆରାଟା କ'ଣ ସୂଚାଉଛି? ଯେ ମଣିଷ ଜୀବନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏହି ପାଣିର ଫୁଆରା ପରି। ତେଣୁ ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ, ହର୍ଷଦ, ଉଲ୍ଲାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚାଲିବା ସହିତ ପରବ୍ରହ୍ମ, ପରମାତ୍ମା, ପରମେଷ୍ଠି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବା। କାରଣ ବିନା ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଉପଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ବିଧିବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ତାହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ପୂଜା ସହିତ ଅନ୍ତଃ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ନିଜର ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖି, ପବିତ୍ର ରଖି, ସେହି ପବିତ୍ରାଣାଂ ପବିତ୍ରଂ ଯ ମଙ୍ଗଳାନାଂ ଯ ମଙ୍ଗଳଂ, ଯିଏ ପବିତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ମଙ୍ଗଳରୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳକର, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଠିକ୍ ଏହି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୋଭା, ଅନ୍ତଃକରଣର ଆଭା ଏବଂ ଅନ୍ତଃକରଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମିଶି ଆହୁରି ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠିବ। ଏହି ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ଯେ ଫୁଲ ଯେପରି ଭାବରେ ତା'ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ, ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସମର୍ପିତ ଭାବ ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ତାହାର ଜନ୍ମ ହିଁ ସମର୍ପଣ ହେବା ପାଇଁ, ଦେବଯଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ। ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସରସ, ସୁନ୍ଦର, ମଧୁମୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ବାସ କରନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳରେ ଆଲୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ମନ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବେ ନାହିଁ, ଆଲୋକ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କିପରି ହେବ? ତେଣୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ସହିତ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ କିପରି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ ଆମେ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ସହଜ କରିବା, ସରଳ କରିବା, ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା
ବାସ କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ନାଚ ଗୀତ, ଫୁଲର ଆସର, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଫୁଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଚାରା ଗୁଡ଼ିକୁ କିଣୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପଛପଟେ ପ୍ରଜାପତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଫୁଲର ପ୍ରଜାପତି, ଫୁଲର ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଫୁଲର ପସରା ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଫୁଲମୟ ଦେଖି ମନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ।